Online khangkaino kaisa important information sapai kha tini sarikni last flight 5টা jorabo Guwahati urgently mathangnai sini important kaisa samang tongo ke aboni bagai tabuk already 2টা বাজে নাই দংখা 4:30 ni jorabano airport ma soguinai ke ang wan sangmani sini leader okna sakang kok sarugoi ang paithakni ba kok naragan hane wan sogi phaimani tini narokbai ase jora kolok tongi mangla aboni bagai ang pailauna na karsano tini IPFT Core Book Division Committee by 2024 taklai bisini haikabasini 2023 ni Assembly election payoi tini na puila Core Book hatiwa IPFT ni bisingte khlaioi kaisa kotor jogdan sabha te bazar janasabha aboni bagai yang pailawana hambaya forosini Division Committee ni Honorable President IPFT ni te Division Committee ni sini Honorable Secretary IPFT te especially hambaya forosini Core Book developed ni sini Honorable sini Vice Chairman BSc Pranab Tripura te sini Dubendo Jamatia Atisha Central Committee te especially hambaya forosini Kasam MLA sini OMP Assembly Constituency ni sini Barangananda sini Charan Jamatia te Vice Opajak sini Central Committee IPFT ni Cashier sini Barangana Advocate Daumit Deborma Youth IPFT ni Central Committee ni General Secretary Barangana Minor Singh Jamatia te IWFT ni Joto Adong Jog Rokna Bahaino Belaikana Hambai Oboni Bisingang Belaikana Hambai Maru sini Kokon Party ni Ongoi tini katal khlai haina haite bisasini IPFT party go 41 family 41 family ne 137 voters jara katal babe sini party go jogdan khlainai sini borang manang ata Holendra Riangnang belaikana kha ka hambai mariwo bo belai regional minded belai khaina bo regional political party ni bisingte khlaioi Oro Core Book tini 2019 ADC election ongthong 2023 ni assembly election ongthong boni joteshto অবদান tongo bini onek contribution tongo bo khoroksa sini o amchaini ongoi khoroksa regional minded ongoi long years struggle khlai tongnani abo joto borokni thanibo possible tini sungnuka Tripura hasteni political ni history was sung tini nugo from the beginning regional political party ni অবদান regional political party kurui hingkangkai Tripura sani kuno achievement kurui sung tini se pojonto nugya abni bagai ADC saboni bisingte গঠন খাইজা খাঙ্কাঙ্কাই regional political party TUJS ni bisingte ei TUJS pai thamani yagulo 2009 IPFT ni borang manang sini sar NC Deborma ni bisingte katal babe khlai achaikhya 2009 ni sikango je regional political party tongnai raktamu khlai hingkangkai election phaikangkai national party be alliance songlayo সরকার ফাইসনাই ফাইকিয়া সক পাইছিনাই কিন্তু ইলেকশন পাই থাঙ্গাঙ্গাই নেতারনি চেহারা নুক জাগিয়া প্রত্যেকটা ইলেকশন অমহাই খাইয়ে 2018 পর্যন্ত ত্রিপুরাবত যত ইলেকশন অংখা 18 নি সিকাং পর্যন্ত বিধানসভা ইলেকশন পর্যন্ত শুধু ইলেকশন ফাইকাঙ্গাই ন্যাশনাল পার্টি বে এলায়েন্স সংলাইও রাং নালাইও নির্বাচন কন্টেস্ট খাইও নির্বাচন পাই থাঙ্গাঙ্গাই নিজনি বড় বুজাগিদে তং টক জাগিদে তং লাঠির জাগিদে তং harassment khlaijagi ditong অত্যাচার khlaijagi ditong aprokate netani chehara nukjagya tini sini taku Holendra Riang bo 2019 ni simi 2024 পর্যন্ত 4 বছর নগা আজুগই তংমানে জরাবো আগরতলা নে কেবো খোঁজ খাইনাই কই তিনি বনে বিসিতে সং স্টেটমেন্ট খানাকা মকলনি মুক্তি কলায়ই
गाड़ी तखाखा नगद थांगे बुजाखा लामा कसै बुजाखा केस रजाखा 4 বছর রিজনাল পার্টি नि लगे तंगै কোনো নেতা বনি থানিও ফাই সান্তনা রানানি মতন কোনো নেতা মুইতো মাইয়া তিনি ফুঙ্গ জেফ্র তিনি আইপিএফ পার্টি অব জয়েন খাইছিনাই বিনি লগিনি বড়রনা তুই হই আগরতলানি বড়রক যখন আগরতলা বরংনি আগরতলানি নেতারনি থানিও যখন ইনফরমেশন সগৈকা गोबां नेता कतर कतरक बनो फुल खाइनानै सेंखाता माने नों जयन तारिख रे नोंसिनि पार्टी होनो तंग्रा खोदे आसक 4 বছর के दियम थांगै तो 4 বছর बनि गाड़ी तखाखजाक माने लामा कासै बुजाक माने केस रिजाक माने नग माइरं करै हाइपना रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खलै तिनी करबुक आमचायो एमडीसी नाम का एमएलए नाम का 4 বছর नि यागुला आफुरनि जराबा बरो थांगै तो तिनी आईपीएफ तिनी होइते बनो जों वेलकाम खालायो आईपीएफ तिनी होइते जों बनो खाक हामबाय लामसगो तिनी बेलाय नांको माने कक साका चिकन होइते सि कत रंग नाय কোনো দিনম বুমানি অগ্নি আচাইমানি লগে লগে কেবল মাধ্যমিক পাস বিএ পাস 12 পাস মাস্টার ডিগ্রি ডক্টরেট ইঞ্জিনিয়ার হঙ্গে পাস হঙ্গে কেবল বুমানি অগ্নি আচাই খাঙ্কাই চিকন হইতেছে কত রঙই নাই নাসারিনে হইতেছে মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট খাই নাই নাসারিনে হইতেছে ডক্টরেট ডিগ্রি কমপ্লিট খাই নাই নাসারিনে হইতেছে ইঞ্জিনিয়ার কমপ্লিট খাই নাই আপনি বাগাই তিনি বনি স্টেটমেন্ট লিখা आईपीएफ 2009 आचायै एडीसी आमचाइना तुई आलादा राज्य खाइनाय टिप्रालेंड नामनाय हिमानि अब चिकन होइते कतर थांनाय कोनो दिनो कतर थाङै बाखलायै चिकना बाखलाय खाइमाया बनि स्टेटमेंट बेलाय नांको माने क बतिनि सामाने बागै आं पर्सनली अंगै आनि पार्टीनि अंगै ते राज्य सरकारनि अंगै आं बना बेलाय खाना वेलकाम खालायो ते गैसिया जों 2018 आईपीएफ बीजेपी एलायंस संलायखा 2018 आईपीएफ बीजेपी एलायंस संलायो त्रिपुरानि प्राय 25 বছর कन्टिन्यू ते प्लस 10 বছর 35 বছর सरकार 35 বছরनि सरकारनि जराब एकजन त्रिपुरा कर्मचारी निजिनि अधिकारी कक साराक माया एकजन त्रिपुरा अफिसार निजिनि जातिनि कक साराक माया 2018 पर्यন্ত अमखाई खालायसिनि बररन प्रत्येकटा अफिस थाङै अफिसार रकना बुखो मुथबै तंजाखा अबसिमिया निजिनि अधिकारी कक पर्यন্ত सारागिया चिनि त्रिपुरा आमचाया थाङै त्रिपुरानि बगै कक साराकमाया पर्यন্ত 2018 पर्यন্ত जों नुखा 18 नि परे आईपीएफ बीजेपी सरकार गठन खालायखा सबनि भोट बाय चिनि जत त्रिपुरा हास्तिनि जरा बाम विरुद्धि যারা সিপিআই না নাইসিগৈ মালিয়া সিপিআই না ত্রিপুরানি হয়তো বিদায় রনানি নাংসিনাই তামনি বাগে 184 জনা রাজানো বড় সম্মান দিয়া 184 জনানি রাজানে বংশ রগ্ন সম্মান দিয়া 184 জনা রাজানে সম্পত্তির ধ্বংস খাইনাই বরগ্ন जों ত্রিপুরানি হয়তো বিদায় মা রচনা হিনাই আইপিএতিনি সিকলার শপথ নাওই মাটো অঙ্কর কাজে সময় করব গামছায় ফাইয়ে গামছা কানে গঞ্জি কিসিক সময় सारा करबोक एलाकावासों नग थाङै प्रचार खालाय प्रश्न बेंगाय तामहनै चिनि रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खालायने रक्तामनै बेंगाय हाबाय नखा जेसुक साल सात आईपीएफ तिनि त्रिपुरानि दाबी आसनो सालखौ कोनो दिन त्रिपुरा हास्तेबो आलादा राज्य दाबी कोनो दिन सम्भव या हनै चिनि त्रिपुरा सानि बिसिंग रीजनल पॉलिटिकल पार्टी खालायने रक्न साबो बरन लगे रेखा साबो त्रिपुरानि गणमुक्ति परिषद संगठन सीपीएम त्रिपुरा संगठन तेईसाब लगे रेखा टीवाईएफ ट्राइबल यूथ फेडरेशन टीएसीओ नारी समिति बरक तामहनै जवाब रेखा कोनो दिन त्रिपुरा आलादा राज्य दाबी अब कोनो दिन सम्भव या एनसी देवरमा जे दाबी तुबै फाइका अब असंवैधानिक दाबी अवास्तव दाबी सन्त्रासबादी दाबी दांगा सृष्टिकारी दाबी जों बरन लगे लगे जवाबमारिखा करबोक बाजार बाचावै आगामी दिन 2018 जे कोनो भावे होक त्रिपुरा हईते कम्युनिस्ट जों विदाय रिनाय विदाय माने यागुला त्रिपुरा हईते जदि राजनीति केउ खाइने जदि माटा अंखनानि हिंकांकाय आईपीएफ तिनि आलादा राज्य दाबी न नों समर्थन खाइयै त्रिपुरा हास्तेवा राजनीति खाइने मैदान नों मानखनाय जों सामानि दंगो बुबाग्रानो जों साका बुबाग्रा नोंबो जोंबाय
सामिलम फैदी जोंनोबो समर्थन खालायदि नोंबो जोंनो चुबादि 2017 11 दिन नेशनल हाईवे रोड ब्लॉकेट खालामनानै जरावो केंद्रआव थांगै आईपीएफनि प्रतिनिधि रक थांगै कक सानानै थांतनिवो बुबाग्राना जों अनेक रिक्वेस्ट खालायकिया बुबाग्रा कांग्रेस दंखौ 2018 कांग्रेस त्रिपुरा कांग्रेस नि स्टेट प्रेसिडेंट तियै कांग्रेस नि लड़ाई खालायकिया 2019 जों सगाता महनै लोकसभा निर्वाचन ताबुक आईपीएफनि ग्रेट अपॉर्चुनिटी बुबाग्रा नों बचुनो समर्थन खालायदि नों बचुनो लगे फैदि नों बचुनो सजेस्ट खालायफैदि 2019 नि लोकसभा निर्वाचन सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल न तियै सारा भारतवर्षनि राजनीतिक उलट पालट दंगै तंमाने जरावा बुबाग्राना जों रिक्वेस्ट खालायकिया किन्तु बुबाग्रा खोनायावै बुबाग्रानि बाहानजोगनो प्रज्ञान लोकसभानि प्रार्थी रुवै आईपीएफनि तामने बेंगाइखिया कुमुलंग थांगै करबुंग में जाके त्रिपुरालैंड मांगने से नहीं मिलेगा गंदासरा में जाके त्रिपुरालैंड मांगने से नहीं मिलेगा त्रिपुरा में रीजनल पॉलिटिकल बन के दिल्ली में जाने से दिल्ली कोई अपना बात नहीं सुनेगा नहीं राहुल गांधी ने तो 2019 ने लोकसभा निर्वाचन दोक माले हाथी वो चिरिक हो गए आईपीएफनि बेंगाई माने आफ्रा चोंग जवाबरी माने तंगो आगामी दिन जदि त्रिपुरा सानाति राजनीति खालायनानै हिंकाय आलादा राज्य दाबी सारा त्रिपुरा राज्य कोनो दिन त्रिपुरा सारानो समर्थन मानगलाक नै सामानि लगे लगे लोकसभा निर्वाचन पाइखे कताल पार्टी मा संसाखा कताल पार्टी संसावै आलादा राज्य दाबीनि कक माति सकनाबले ताबुक आईएनटीटी आरो सीपीएम नि गणमुक्ति परिषद आरो टीवाईएफ रगु आरो नारी समिति आरो दुनिया परि आरो मै मा दंनाबले आईपीएफ तो फैया एनसी सर सामानि दंगो कैसे कक आं ताबुक आईपीएफ पार्टी ने आं ताबुक जे आलादा राज्य दाबी स्नामी कलांगि थामाने दाबी तो साइ कलांगमानि अब आं थै थांमाने यागलफना तावान सौदि एनसी देवरमा साइजों आलादा राज्य दाबी सानाय एनसी देवरमा थै थांका ताबुक ते आलादा राज्य दाबी सानाय दंलाखनि केबो तावान सौदि एनसी देवरमा थै थांमाने यागलफना लाखो एनसी देवरमा आचार्य कलांगै थांनाय आलादा राज्य दाबी न तुयै हिनेबो तिनि साइ कलांगै थांमाने कक जों मैतो माखलायो ताबुक तेबो ककसौ जों सामानि कक ताबुक नांखनाबले आगामी दिन तैबो उनाय ताबुक आईपीएफनि बेंगायै किसु बररक आईपीएफनि बेंगायै किसु बररक कक सौता महनै आईपीएफनि बा खरकसा सिबले एमएलए ताबुक खरकसा सिबो मिनिस्टार बसाइ सुंबाय ताबुक तामु खलायनाय मैतो नारगि ताबुक तेबो ककसौ आईपीएफनि सिबायनानै बागै 2023 नि विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा राज्यनि जत पॉलिटिकल पार्टी ने एक लगे हुई थंका आईपीएफनि दाबी न सकमानानै आईपीएफ पार्टी ने नदियो विसर्जन दिनानै आलादा राज्य दाबी न नदियो विसर्जन दिनानै बागै जत विरुद्ध एक लगे हुई थंका आईपीएफनि सिबायनानै बागै तिने एनसी देवरमानि नखा साकावत अंगै जों पयतो खलायो जोंबाय बाक्सा ताबु सियारा करिफना बचिनि खरां खोनाबाय दङ बिनि आटटा जोंबाय बाक्सा तंगो आगामी दिन ताकुक तेबु कक्सं एनसी देवरमानि अ पार्टी ने आगामी दिन जतक्षण पर्यंत त्रिपुरा हस्ते हईते आलादा राज्य पार्लियामेंट हईते डिक्लेयर खालामनाय आसाक पर्यंत अ पार्टी तंगनाय ताबुकबो तंगो आगेबो तंगो आगामी दिनबो तंगनाय ताकुक तेबु कक्सं शुक्लाचरण नवातिया खरकसा एमएलए बाय आईपीएफ पार्टी भाईके राखनाय शुक्लाचरण नवातिया साइजों कैबिनेट मिनिस्टर बाय आईपीएफ भाईके राखनाय मिया उखलियो कैसे स्टेटमेंट खरकसा सिने बीजेपी ने होते न सिने एमपी खरकसा स्टेटमेंट दो तम होनाय शुक्लाबा कैबिनेट नि मिनिस्टर ने कबरंग थांका शुक्लाबा कैबिनेट नि मिनिस्टर कबरंग थांका शुक्लाचरण यदि राजनीतिक जीवन रीजनल पॉलिटिकल पार्टी हो फैमिली एक उद्देश्य तंगो एक नाहरमंग तंगो आलादा राज्य दाबी तिनी हायो यदि विधानसभा खरकसा सदस्य आईपीएफ नंगै तंगमानिबो एक मेस काठिबैनो दुनियानो अनेक किसु खालायमानो ताकुक तेबु कक्सं आबनि बागै जरा सिमिसि नासिङै तंगो ताकुक तेबु कक्सं आबो हाय स्टेटमेंट नाय रकना जों नुकजाक 2018 आईपीएफ बीजेपी एलायंस संलायमाने आ बरा कुनु दिन बन बसकांगा आचुक रुबै आईपीएफ बीजेपी कक सालाय एलायंस गया
आईपीएफले बीजेपी तीव्र सरकार गठन खालामनी अब कोनो दिन आफ्नो आईपीएफले बीजेपी ने माटे मैदान लड़ाई खालाइथारिबो आबरनि तीव्र 35 বছর सरकार न तीव्र न होते उठखाट खालामनी आबरनि नट ए सिंगल पार्सेंट बिनि कोनो अवदान गरै ताको केबो कोक्सम आईपीएफले सबै कक्षा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर भाई आईपीएफले सबै कक्षा ऑनरेबल होम मिनिस्टर भाई आईपीएफले सबै कक्षा नेडानि ऑनरेबल चेयरमैन भाई नंहाय साधारण पारानि राजनीति खालायै तीव्र सानि ब्लैकमेल इमोशनल खालायै साकाव थाङै सियार मानैका हनै नेता साजमा भाई कोनो दिन तीव्र हस्तेनि दिनै कोनो दिन अवदान गरै ताको दैबो कोक्सम आबनि बागै व्यक्ति सम्पर्क न राजनीतिक कोनो दिन बइना हामिया सबै कोनो दिन साक्ने पार्टी कुचो कानाइ नेता वान सक्ति बरग्न काम सामन तांगैसे बरग्न समर्थन नानाने बगे वान सक्ति आईपीएफ 2009 নিয়ে 2018 পর্যন্ত সারা ত্রিপুরা যেভাবে মুভমেন্ট খালাইকা টিউজেসনি পরে আইপিএফ 300 পর্যন্ত তংখ ত্রিপুরা রাজ্যের কোনো দিনে টিউজেসনি পরে আইপিএফ হাই আন্দোলন খালাই মানাই না চাহে রিজনাল পলিটিক্যাল পার্টি না চাহে ন্যাশনাল পার্টি কোনো দিনে কেউ কোনো মহাই আন্দোলন কতার খালাই মেয়াকো আপনি বাগে आंगनार निथाय कबांनाय करबंनि जत लोकरकनि थानिबो करबगानचानि जत लोकरकनि थानिबो गोबांमा कक सानानि दङ तिनि नाकार सानाननि थानिबो जरा गोबांमा कक सानानि दंफाना आंसो कक कल जरा कलक नावै मालिया तिनि सिने जल्ले सिने कायसा इम्पोर्टेन्ट सिने आम सामं तमानि बगै आंनावनि थानिबो आसो कक कलक साबैनो जरा किसनि बिसिङना आंना आनि कक सामंगो आंगो मथागिरनाय তিনি সারা ত্রিপুরা হইতে নরক যত সোশ্যাল মিডিয়া নগৈ দङ जरा शॉर्ट टाइम नि बागै जरा हिरो हंनाय र शॉर्ट टाइम नि बागै जरा हिरो हंनाय र लंगटिबिलिटी दंगिया जरा कष्ट खायै पढ़ाशुना खालायनाय र बरकनि लंगटिबिलिटी नि बरकनि एचिभमेन्ट दंनाय आं बार बार कमनामा सावतिनि जरा बुबाग्रानि फेस न फुलुगै आईपीएफ नि ऊपर अटैक खालायनाय जरा बुबाग्रानि फेस न फुलुगै 2019 नि 6 शिड्यूल निर्वाचन सारा त्रिपुरा आईपीएफ बीजेपी सरकार गठन खालायफ्रा 2018 पर्यंत अमहाय भाइलेंस कोनो दिन सुन खालायाखौ 2019 नि एडीसी निर्वाचन क्षमता दखल खालायख्या आईपीएफ बीजेपी ना का सबै गोबां अपोजिशन ना एक लगे अंगै सारा त्रिपुरा ने एडीसी आंचा यो हर नि खेला आंलायख्या थुइ नि खेला आंलायख्या बुलाय माने कम्पिटिशन तगलाय माने कम्पिटिशन नक सकलाय माने कम्पिटिशन तानलाय माने कम्पिटिशन आ इतिहास रमना केबो पगला आबने बागै जों बुबाग्राना जरा जराव हामबाय मारो बुबाग्राना जरा जराव जों रिक्वेस्ट मा खालायो बुबाग्रानि वान सुमा कहा किंतु बन जरा फॉलोअर तंगनाय बन जरा बिली जराले बिली नेतृत्व जरा सामन तंगनाय बरक बुबाग्रानि ब्लैकमेल न इमोशनल न ब्लैकमेल खालायै राजनीतिक थंनानि बागै चाइतकलाय दङ ताको दैबो कोक्सौ दिनै आईपीएफ बीजेपी नि सरकार गठन खालामनाय एचिभमेन्ट सारा त्रिपुरानि बरक साइमानो सीपीएम तंफ्रा आगरतलानि आस्तबल मैदान राजानि कराई खामानि जागा कम्युनिस्ट ने पीरियड 25 वर्ष सरकार कंटिन्यू तमने जरब त्रिपुरासानि जीएमपी नेतार तंग अफ्रो त्रिपुरासानि एमएलए तंग त्रिपुरासानि कैबिनेट मिनिस्टर तंग त्रिपुरासानि एमपी तंग अथच महाराजानि कराई खामानि जरा राज परिवारनि कराई खामानि जरा आस्तबल मैदान पर्यंत स्वामी विवेकानंदनि बमुं थेपा मानिन जों अबनो स्वामी विवेकानंदन जों हामी सामने कहिया स्वामी विवेकानंदन देशनि जत नागरिक सम्मान दिबो किंतु एकेबारे नाजे राज परिवारनि सम्पद थांगै गणतन्त्रनि क्षमता बाइ खालायै दखल खालायमानिन कम्युनिस्ट जीएमपी नेतारा काइच्छापना कक साराकिया जों आईपीएफ बीजेपी सरकार फाइमानि यागुलो महाराजा वीर विक्रम किशोर मालिकनि आचार्यनि सालनो 19 আগস্ট न राज्य सरकारनि हयते सालचासुति घोषणा खालायख्या हिम्मत गोनांखाय जों हाय खालायफुलुगदि आगरतलानि एयारपोर्ट विमान बंदर महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकने बमं थाका बैरिख्या आगरतलानि एयारपोर्ट महाराजा वीर विक्रम किशोर मानिकने मूर्ति आचुरि जाखा अब सिमिया
আগরতলানি কামান চৌমনি আগের রাজ পরিবারের সম্পন্ন সেগেই রবীন্দ্রনাথ এগুলি বোমং পাবো স্বামী বিবেকানন্দ বোমং পাবো কুবন বরণী বোমং পাবো অথচ রাজ পরিবারে একজন 184 জনের রাজানি না থইমানি না আসাইমানি একজন রাজানির নাম মূর্তি পর্যন্ত আচুরি চাক্ষা বুবাগ্রা সাইমানানি নাঙ্গু বো পার্টি রাজ পরিবারের প্রতি সম্মান রে বো পার্টি রাজ পরিবার নিয়ে সম্পন্ন প্রোটেকশন রে বো পার্টি রাজ পরিবার নিয়ে থানিব সম্মান দেবই তিনি বনি ইতিহাস না রক্ষা খাইনে বাগাই সাবা সামংতা বুবাগ্রা বৈশিনী নিনে নাঙ্গু বাবু সাইমানানি নাঙ্গু কিন্তু তীব্রব কংগ্রেস নি 35 বছর সিপিএম নি 35 বছর তমনি জড়াবো 184 জনের রাজানি একজন রাজানি ইতিহাস না পর্যন্ত তিনি প্রোটেকশন রুইমালিয়া সেগেইটলাম লাবাইখা আপনি বাগেছিনি বিশ্বাস তিনি আইপিএতে সিমিয়া ভারতীয় জনতা পার্টি বরগ ক্ষমতা ও ফাইনালি সেকাংখন মন্ডল ভিত্তিক মহারাজানি বীর বিক্রম কিশোর মানিকনে আচাইমানি সামনলয় অন্তত সম্মান রই বরগ পালাই দঙ্গ তিনি ভারতীয় জনতা পার্টি যদি রাজ পরিবারের প্রতি যদি সম্মান রুই যদি রাজ পরিবারের ইতিহাস না যদি রেসপেক্ট রুই যদি বনি আসাইমানি সামনা যদি পালন খাইতো মমকাই নং কমিউনিস্ট খাইনে রকে তামনি খাইমাইয়া নং কংগ্রেস খাইনে রকে তামনি খাইমাইয়া আপনি বাগাই চিনি বিশ্বাস তঙ্গ চিনি নাহন তঙ্গ দেশ নি অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার অনারেবল হোম মিনিস্টার তেই নেতানি চিনি অনারেবল চেয়ারম্যান চংবরণে থানি চিনি বিশ্বাস তঙ্গ একমাত্র ত্রিপুরা সানি বাগাই আগামী দিন অ্যাচিভমেন্ট মানের বাগে ত্রিপুরা যে কোনো ভাবে হোক ফিরকটানি বাগই দেশনি প্রধানমন্ত্রী দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চিনি নর্থ ইস্টনি উত্তর পূর্বাঞ্চলে অনারেবল চিনি নেডানি চেয়ারম্যান বরকনি বিশিং তিনি আগামী দিনে ত্রিপুরা বাগে কাইসা ইয়কমানি লামা আবচং বরকনি বিশিং তিনি মানাই আবচিনি বিশ্বাস তঙ্গ আ বিশ্বাস না তৈন্য সং তিনি পর্যন্ত 2018 বিজেপি বাই আইপিএফ অ্যালায়েন্স 2023 নি বিধানসভা নির্বাচন হব শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ানো কবাং মা বরক ফোন তৈ হুমকি রেখা দমকি রেখা নাকি বুম ব্লাস্ট খাইনাই নাকি বলো গুলি কবি ফুথানাই নাকি বিনি ফ্যামিলি না অ্যাটাক খাইনাই কবাং মা রকমে আবার টেলিফোনে বিসিংতি খাই হ্যারাসমেন্ট খাই ওয়ার্নিং রেখা কিন্তু ইলেকশন পাই মানে ইয়াগুলো হংকাংকাই শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ানা তাই বেসা ফাইই খুম ইয়া ফাল্লাই কংগ্রেচুলেশন ইয়ার লাইটং লাইকা যে বড় ফোন খাই দমকি নাই আ বড় তিনি আগরতলাও ফাই খুম নিমালা রই হিসাইয়া ফারে কংগ্রেচুলেশন দুইতং ফাইকা অবহাই চিনি বিসিং গোबां मा ত্রিপুরা সানি বিসিং দङ दाखौ तेबुखौ स साला हंकाय जोंबाय हर हंकाय बैबाय আপনি বাগে দুর্ভাগ্য কারণে সিপিএম না 25 বছর সময় রলাই মানো আইপিএতে না মাত্র আইপিএতে বিজেপি ন 2018 হইতে 2023 5 বছর সময় মানিব করোনা ভাইরাস নি 2 বছর 2.5 বছর না থাংবাইকা সামুং তাংলাই মাইয়া মাত্র 2-2.5 বছর সময় মানো এই 2-2.5 বছর নিয়ে আইপিএতে বিজেপি নে অ্যাচিভমেন্ট সারা ত্রিপুরা বছর যদি নাই খাঙ্কাই 25 বছর নি ডাবল চিনি অ্যাচিভমেন্ট তাবো এডিশন চাইয়া একালব্য স্কুল কয়টা তো মানে 4টা মাত্র 2018 পর্যন্ত তাবো কয়টা প্রায় 18টা হই থাঙ্কা সারা ত্রিপুরা ডিগ্রি কলেজ কব্রক মাস্টার অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস মানে পয়লা 18 জন নিশাকা তিনি কব্রক অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চাকরি নিয়োগ খাইকা আইপিএতে বিজেপি সরকার ফাইমানে পড়ে না একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর না কংগ্রেস নি জরা না কমিউনিস্ট নি জরা একজন ডিগ্রি কলেজ চিনি বড় কলেজ অফ ফরমানে বাগে চাকরি মাইয়া অবশ্যই মিয়া তাই কমং মা দङ আপনি বাগে চিনি বড় বালাই जरा हामियाने बागै जों बगिनानै नांखा दाबो रियलाइज मा खालायखिया आइपिएफना एटलिस्ट ताई किसा समय रेनानै नांमानि कगमा साका दाबो गोबां मा आमचाया रिहिलाय दंखा दाबो जयनिं योगदान सबारे बागै जों जतनानो वेलकाम खालायो अब आनि साइजनि प्लेटफर्म या अब चिनि नादारनि साइजनि प्लेटफर्म या अ पार्टी एनसी देवनमा कथां दंब्रा साइकलाङै थांगो केवलनि इन्डिभिजुअलनि प्रॉपर्टी या आइपिएफटी पार्टी आगामी पर्यंत लास्ट फिनिशिंग पर्यंत 12.5 लाख 13 लाख 14 लाख ত্রিপুরা সানি সম্পদ আইপিএফটি পার্টি অংনাই আগামী লাস্ট এন্ডিং পর্যন্ত ত্রিপুরা হাস্তেনি ত্রিপুরা সানা মুক্তির মানে পর্যন্ত এনসি দেবरमा ছাইকলাङै थांगो আপনি বাগै যতনানো ওয়েলকাম খালাयो
जतन खागाम लामसगो आं नरना केवना व्यक्तिगत आक्रमण खाइने बागै खाइमानिया तामखै जेता वास्तव जेता रियल घटना अबने सानानि थांकांकांकाय चिनि मकलि मुक्ति क्लैयो ताकुक तेबो कोसम ते कोकरक सगलाक जतन काम करन तंबाइदि जतन जरा तिनी फाइने रखना आं नरकना पाइपले हामै मारबो बसकांगा चंगमिले लायै हामजाग लायै आमचानि लोको रखना सुबावै आमचानि लोको रखना शान्तिवतनै आमचानि लोको रखबाय खलाय कथा लायै जों तेबो सिरि संगठन जों तेबो मजबुत खलायनाय केबो कासै नारगैमाया आं नरनाय थारियाव काउरै खालामनाय थांगो जतक्षण पर्यन्त आइपिपि पार्टी जों जतक्षण पर्यन्त तंनाय शुक्लाचरण नुवातियाना केबो तवन शक्ति ब पाइजागै थांकाहनै तवन शक्ति जेई कोनो मुहूर्ते जेई कोनो भावे आइपिपिना आइडियोलॉजी नतयै आगामी दिन जों चिनि लंग टेबिलिटी जों थांनानै बागै जतन तियार मातंनाय आसको